হ্যালো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানিও। হর হর মহাদেব। এটা হলো দ্বিতীয় সোমবার দিন। আমরা চলে গেছি আমাদের এখানে কালী মন্দিরে পুজো দিতে। এই যে আমি দিদি পুজো দিয়ে তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছি। আমরা পুজো দিয়ে খেয়েছি নিরামিষ। হর হর মহাদেব। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरण